त्रिपति सर नमस्कार सुना जाउची मु कहिले हां भाई ना सुना गुड इवनिंग सुना जाउची गुड इवनिंग विजय गुड इवनिंग विजय टा का बढ़िया पिला है संगे संगे जॉइन कला त्रिपति भाई ना हमर किछि काम नाही तो मोर किछि काम नाही बोली मु 6:15 ऑन करी बसची ना आपण 6:30 ऑन हे गेलानी त्रिपति तमरो साउंड सुना जाउनी नहीं फोपड़ से कंप्यूटर को ना कंप्यूटर आनंद है ना हां से देखो से जो कंप्यूटर ये स्पीकर टाको सेट करके देखो से जो ये रे माइक रे ड्रॉप डाउन लिस्ट को जाओ तले जो माइक लिखा जो म्यूट बोली लिखा हिची सेठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को जाके चेक करो से सब लिखा हिची सब सिलेक्ट माइक्रोफोन बोली लिखा हिची नहीं सुना जाउनी विजय वीडियो टा ऑन कर दियो हेलो है ना वीडियो ऑन हला नहीं ऑन है नहीं होरी ए ला ना ऑन करली नहीं देखा जाउनी विजय देखा जाउनी ना स्टॉप वीडियो तुम स्टॉप वीडियो कर दिजो की नहीं तो स्टॉप वीडियो रा काटली नहीं तुम आउतरे काटी के आउतरे जॉइन करो आ तो काटी जॉइन करी हां नायक वो वीडियो ऑन करंतु कृष्णा वो वीडियो ऑन करंतु त्रिपाठी वो वीडियो ऑन करंतु कृष्णा वो आपन से बैकग्राउंड टाको काटी दियंतु अनम्यूट करंतु से बैकग्राउंड टा उडे काटी दियंतु एटा पूर्ण बैकग्राउंड टा बुझले तेला ओ देखो ए खुशबू हां घर को पड़ेली हां मते फोन करले जे एक्चुअली मु मीन कली एठी एक आइडिया हो इवनिंग रे साइक्लिंग पे आपण सपोर्ट है कि मु जाने केते थोड़ा अरे बुझले ना देखो राउंड पे प्राय 6-7 किलोमीटर 40 मिनट मु साइकिल पे वाला साइकिलिंग का ठीक है ये वो सरल है रहा असं अन्य कॉपी दे दिला ना आपण चला आणि तिथं लेट आमर खूप व्यस्त दरकार कॉपी दे नहीं त्रिपति आसुनी
त्रिपति तमे आग से म्यूट रो ये रे चिन्हटा रे ये करो ସେଟା ବି ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି। Mr. Bag, you say I'm coming. You T coding. Tirupati Babu, good evening. Coming. You know coming hello okay coming. You keep guest. Tayo ko mo sila niya wa. Tumraga. Yes. Nanti. Hello. Tirupati Vaina, Subuchi. सुबिला Subuchi आगे. हो एबे सुबिला एसएमएस सिस्टम करियो सुबिला हां हेलो महेश हां रखो एसएमएस सिस्टम करियो सुबिला हेलो नपी ନା ସୁବିଲା ଅଡିଓ सुबिला तो ହଁ ଭାଇନା ए से ये मोर के फॉर्मेटिंग करछि तो हां हां ये हो जो प्रॉब्लम ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓଟା ଦୁସୁନି କୁଆଡେ ଫଟୋଟା आसुनी ହଁ ପରା ଫଟୋଟା ଆସୁଛି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରୁଛି ଫଟୋ ଆସୁଛି नहीं आसुनी तो ହଁ ପରା नहीं तमरो फोटो आसुनी तिरुपति रो आवाज पूरा क्लियर सुना गला है ନାଇଁ ଭାଇନାର କ୍ଲିୟର ଶୁଭା ଗଲା ଏବେ हां भाई ना चिकन चाकन हेगिर अछंती କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଫର୍ମାଟିଂ କରିଦେଲେ ତ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା रंजित बच्च बापी भाई तमर तो वॉइस टा एते सुंदर बापी भाई केते चिकन ले कोन हबो अरे तमे आगो वीडियो ऑन करो है रंजित वीडियो मोर ऑन छै क्या वीडियो ऑन नहीं ऑफ अछि वीडियो ହଁ ऑन ହଁ किन ऑन हबो किमिति ऑन हो मते पचारछो के नमस्कार ऑन करो वीडियो ऑन करो कृष्ण हेलो कृष्ण हाँ हाँ नमस्कार नायक नमस्कार 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 नायक बाबू नमस्कार नमस्कार कौन नायक बाबू दिन टोका ही जाउछंती हेलो कृष्णबाबू ये झियो कोन जॉइन कला कोठी नाइ जॉइन करिनी कोविड भୟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନି भलो डॉक्टरी पाठ पढाइबे डरिबे कि आज्ञा नाइ जीव दे एबे पीजी पे भी प्रिपेयर करछि तो थावा विचार मास पीजी टा करिवो हां राम बाबू वीडियो टा ऑन करंतु हाँ सर नमस्ते नमस्ते भाई अपन से ये टाको बैकग्राउंड टाको चेंज करंतु बैकग्राउंड हाँ ठीक है सर
आउ बैकग्राउंड रखंदुनी आज आपण से ए जनगण मनटा नेशनल एंथम ये करिवे तो माने प्ले करिवे तो स्टाइल कर दो जदि बाय चांस प्ले न होई परला किछि व्यस्त होबर नहीं संगे संगे नीचे गाई देबे हां सर नहीं एबे टिके ट्रायल कर देबे हां ट्रायल कर दो सर हां ट्रायल कर दियो जनगण मन अधिनायक ओके ओके जय बढ़िया ओके। अछि भाग्य ओके ओके ठीक है ओके बहुत कोड़े जे हाँ रंजित आगे आगे तम सेठी क्लाइंट सहित कथा होउछ आमु सब सुना जाउची नहीं मोर स्टाफ आगे बसचंदी अच्छा 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 जब भी सुनिबे तो अच्छा अच्छा ये करो वीडियोटा ऑन करो सेटा मु जानि नि बापी भाई कोन ट्राई कर तमे मोबाइल रे अछो ना लैपटॉप रे अछो मोबाइल रे अछि जदि मोबाइल रे अछो तमर से जो माइक पाखरे एका गोटे देखो वीडियो चिन्हटे अछि आज पत्रे वीडियो तमे एबे माइक टाकू म्यूट कलो अनम्यूट हाँ। कलो ता पाखरे एका देखो गोटे वीडियो चिन्हटे गोटे अछि रेकॉर्डिंग दे देखो छी ने रेकॉर्डिंग नो रेकॉर्डिंग पाखरे गोटे देखो ए मेघा मेघा टिके जूम रे वीडियो टा काट दो ना अच्छा टिके जूम रे वीडियो काट दो तबे मु जूम मीटिंग रे अछि मोर वीडियो से माने देखि परना टिके देखे तो पड़ो जूम मीटिंग एटन को तीसरा आके लगे देखो ना देखो এটা হচ্ছে বে নরমাল কোডে এটা এটা আনলে এটা জনগণ দেখো लिखो स्टार्ट वीडियो हाँ वीडियो ये बाइक ला हेलो हां रंजित देबे देखा गलो हाँ हाँ ताको टेबल ऊपर टिके गोटे तम सामने रे ताको सेट करके रखो हाँ हाँ এটা রক্ষিয়া দস্তি अरे तमे होचो ग्रीटिंग्स कमिटी रो मेंबर तमे गोटे कोन कहला लोग जदि आमे न देखिबू तले लाभ कोन हाँ आगे अरे देखिए ना कष्टपड़ी खराब ना सेटा हो सेटा सेमति हेले चलला ना आओ बापी भाई छाड़िबेनी बापी भाई हो भाई सेति की थाउ सेति की हेगल तो हला आओ कौन कौन एडजस्ट करी पळे ना तू हां भीतर पसी जीव अच्छा ना बाबू गुड इवनिंग अच्छा बाबू आगे वेरी गुड इवनिंग आगे गुड इवनिंग हाँ आगे वेरी गुड इवनिंग थैंक यू शेखर भाई ना नमस्कार भाई नमस्कार रेड्डी कैलाश भाई ना आपन वीडियोटा ऑन करंतु आगे सेक्रेटरी साहब हां कौन लिखि पकोजो कौन ला हला कौन सेडा देखो सेडा सत ना उठ सेट मैसेज डी बंद कर दो त्रिपति के देबा को फोन कर दियो सेकर अछि त देबा नाही ना जॉइन कले नाही नाही ए देखले अछि देख देबा नाही है सेकर 082 भाई ना सेक्रेटरी के देबा को फोन कर दियो है हां पहुंच है ना पहुंच जॉइन करके होती नाही जॉइन करनी छी एटे अछि
हाँ? स्टार्ट वीडियो लिखा जाए जारो होला वीडियो ऑफ होछ गाता क्लिक करो कैमरा में ओहो विनोद भाई नमस्कार विनोद भाई ना नमस्कार नमस्कार हाँ वीडियो डाउन करो सर नमस्कार। नमस्कार सर देह केमती अछि भलो अछि? हाँ भलो अछि लिट्टू काय भाई ना हाँ लिट्टू लेटे गोटे ऊपर तंकर काम अछि तो हाँ तार से पिलार गोटे मीटिंग हाँ सर समस्त नमस्ते। कृष्ण सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। ट्रिपल सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते समस्त सीनियर मानू नमस्ते करूची आ भाई मानू म जथा मन रहउची। आज राजेंद्र प्रसाद सारंगर साहू सारंगर आज जन्मदिन जे एटा गोटे असुविधा सर्टिफिकेट डेट आउ तिथि तिथि अनुसार सर ट्रिपल सर हाँ कौन बोल ये जो सर्टिफिकेट डेट आउ तिथि तिथि अनुसार डेट बुझले ना कौन जो बर्थ डेट है सर बर्थ डेट है हमरो सर्टिफिकेट प्रकार रिकॉर्डेड अछि बुझले ना हाँ हाँ किंतु तिथि अनुसार सब अलग अछि तिथि रे हाँ हाँ तेणु एटा कोन करबा हमर केतो डिसाइड करबा सर कथा बता हबा आउ करे आज तो आज डिस्कशन नहीं करिए आज टॉपिक अछि तो नहीं नहीं और के अपन फर्स्ट आपनकर ग्रुप रे कमिटी रे डिस्कशन करबो तापर नहीं करिए कोन विषय आमे गोटे काम करिया सर हमर प्रत्येक लोकंगर लिस्ट रे हम डिक्लेयर कर दबा सर बुझले डिक्लेयर कला परे से मन को हम ऑप्शन दबा जे इज दिस योर बर्थडे और यू वांट टू चेंज एज पर तिथि यू जस्ट डिक्लेयर विद इन 3 days की 5 days टाइम दे दबा से मन जा देबा हम रिकॉर्डेड रखि दबा हां रिकॉर्ड रखि दबा अरे मुझे एएम पीएम नहीं सर एएम पीएम जो हमारा घंटा रे सर एएम पीएम सिमिति सर सकाळ 8टा ना राति 8टा सिमिति सर गोटे बर्थडे दीटा समस्त रहउछ हम हिंदू मानकर बुझले सर्टिफिकेट गोटे एक्चुअल डेट गोटे प्राय हमें सब तिथि अनुसार करछ ना जा कि फंक्शन घरे जा कि राम बाबू सबुले नियम होउची जोउडा आपनकर सर्टिफिकेट रे जो डेट ऑफ बर्थ रा होउची सेटा होउची लीगली करेक्ट आगे आगे हैला आउ माने भारत वर्ष रे 80% लोकंकर दिदिटा डेट ऑफ बर्थ अछि सर सर सबु बेले जोउडा सर्टिफिकेट रे थिबो पान कार्ड रे थिबो सेटा को के आपन नै कि चलंतु हां सेटा नबा हां सर हां
ହେଲେ ଆଜି ଏକା ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଟ୍ ଟା ଆଜି ଥିଲା ଫେସବୁକ ରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଛଡା ହେଇଛି ନାଇଁ ନହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ କମିଟି ଆପଣ ବସିକି ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କରିବେ କରିକି ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଶ କଲା ବେଳେ ନାଇଁ ମୋର ଆଜି ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ ସେଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଡିଛି କଥା ଆପଣ ଏଇଟା କଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋକ କହିବେ ଆରେ ମୋର ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଇ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ରେ ଅଛି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଟେ କରିକି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସିଧା ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଚିଠିଟା ବେଶ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ରେ ଆମକୁ କନଫର୍ମ କର ଆଉ ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଲେଖିକି ଦିଅ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ୱେଡିଂ ଡେସ୍ ଟା ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେଣି ୱେଡିଂ ଡେ ଟା ପାଉନେ ଆମେ ପୁରା 100% ନାହିଁ ସେଟା 50% ରେ ହଉନି ନାଇଁ ନାଇଁ ୱେଡିଂ ଡେଟ୍ ଟା ସବୁ ଯାକ ରାମବାବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ କାଢିଲେ କି ଏବେ ହଁ ସେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପରେ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି 3 ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଛି 3 ଜଣ ନା ନାଇଁ କାର ଡେଥ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସେଟା ୱେଡିଂ ଡେ ଦେବେନି ଆଉ ୱାଇଫ ମାନେ କାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ୱେଡିଂ ଡେ ସେଟାକୁ ୱିଶ କରିବେନି ଫିଲିଂ ଟା ଖରାପ ହବନି ଫିଲିଂ ଟା ଭଲ ରହିବନି ହେଲା ଖାଲି ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ସାହେବ ଭାଇନା ରେ କରା ଭାଉ କାର ନାହିଁ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ये कृष्ण चंद्र पृष्टि और दादा कौन नहीं नहीं सर हां कौन वेडिंग एनिवर्सरी नहीं सेटा माने ब्लैंक अछि सेटा माने आपण जे किछ कलेक्ट कर पाल भलो होंदा सर कौन दादा एटा मैरिज फोटो आउती तो तमरो अच्छा लैपटॉप रो काम आसनी हो लैपटॉप रो ऑन करनो वीडियो रो ऑन करनो थियो सर आपण केतरा मागोन सर त्रिपल सर आले कोन जेडी मो देखला वाला पळेला मोडा खाली आउची आ कार देखा यू जस्ट कलेक्ट इट सर हां ये कोन होची जणा पड़े हां रंजन तमर से बैकग्राउंड टा चेंज कर दियो तमरो पुष्टि और खाली तो हां सर के कृष्ण चंद्र पृष्टि हां वेडिंग एनिवर्सरी तो हम कर दे शेखर देबा को फोन कलो की त्रिपति हां सब अरे देबा फोन कोली देबा कोला 10 मिनिट पर आसी कोला सुबह 12 अछि कंची पूरा कल भाई ए सेटा देखिए पर लागे देख समझ ठीक श्रीकांत रे हां ये बेटो आपनकर मैरिज एनिवर्सरी डेट केना हाय कोन है समस्त अच्छी काय आपण बोलला तो एटा ऑप्शन ये अछि तो देखरे हां हो जाउची किस आपण हां सुबुची नाय ने कोन लागबो आने सुबुची ना नेले फोन कर ना सुबिला करुणाकर भाई नमस्कार नमस्कार भाई ना आपन बैकग्राउंड टा को चेंज कर दंदु भाई ना हां पूर्ण टा रही छी नमस्कार करुणाकर भाई हेलो हेलो नमस्कार त्रिपति सब 15 लोक अछंदी एबे हां हां 15 ये
81 ପକେଇଦେବ। ହାଁ କେତେ ପକେଇବି? ସେଇଠି 82 କା ପକେଇଛେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖିଆ 81 ପକେଇଲେ ଦେଖିଆ ସେ 81 କଣ ଆସିଲା ଭାବୁ 81 ଟା ହେଇଯିବ ଯାଉଛି। It is 81. तिरुपति अशोक भाईना को देपान धर फोन करो। सुमन टिके याकू फोन करो रविंद्र पानी रे टिके फोन करो रविंद्र पानी रे फोन करो corresponding join करना मीटिंग रस्ते चो हां साजी सळा वाले को हां 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 कौन कोती जोई जो सळा कथा मत कोन से सुनेनी मो कथा हां हो से जॉइन करिवो तो हां ठीक है आज रास्ता कोल्लो सर पड़े अच्छा अच्छा हां हो जल्दी पड़ हां हो जल्दी पड़ तिरुपति भाई विठो सर ଆଉ ଆମର ये प्रश्न इंटरेस्ट मिसी ଆଉ ये उसका ହେଲା हेलो नमस्कार 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 लक्ष्मी भाई नमस्कार 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 लक्ष्मी सर नमस्ते 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 नमस्कार जॉइन करना जी करो Yeah, 81. रंजित भाई हाँ सुमन ये पाणिग्राह से आउट स्टेशन वैल्यूडा पढिଛନ୍ତି अच्छा अच्छा हो ठीक देवानंद नमस्कार आपण म्यूट अछनी देवानंद नमस्कार भाई नमस्कार जॉइन करो ना 16 ना रवि को
रवि पटना को फोन कर दियो। अच्छा जॉइन करना हाँ बोल ओके नागेश्वर 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 देवानंद फोन श्याम श्याम అక్కడ చైర్ మీద ఇలా ఉంచి పిన్ ఛార్జింగ్ లో పెట్టు చైర్ మీద పిన్ ఛార్జింగ్ లో పెడతావు చూస్తావు 4 లైట్లు ఉంటాయి అది బ్లింక్ అవుతుంది అన్నమాట सुनना खाली देखा गला चार्ज करे हेलो ये దానికి చార్ పెట్టి రైట్ రైట్ అయిందా చార్జ్ అవుతుందా బ్లింక్ అవుతుందా అవును కంప్లీట్ అవుతే బంద్ అవుతుంది सुनावे ना लिख तो नहीं की एक ऊपर तारा से झियर गोटे मीटिंग चलते ऊपर अच्छा अच्छा तारा स्कूल रे गोटे मीटिंग चलते ओहो हां झियर बे को क्लास है लगी कोन नाम रो क्लास 2 अच्छा क्लास 2 है रानी हां हां तो कनेक्ट तो बरमपुर बिकी दो आमु बिकी दो कत सेटा भय लागुची विनोद बाबू नमस्कार 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 आज्ञा नमस्ते नमस्कार भाई नमस्कार ये रुबन तो ब्लूटूथ आंचू रे ब्लूटूथ आंचू जलो सेटू से जोड़ी ना पठे जे सेटा की कोन अछि कि सेटा लागि म्यूट करी कथा है देवानंद हां ना म्यूट करी कथा है तारा सिक्नेस जोड़ा जना त्रिपुत्री के आरपी साहू सर को फोन कर दियो प्रमोदन करते लगी आरपी साहू को परे प्रमोदन को कर दियो हां न अशोक भाई ना को प्रमोदन डाक देबे अशोक भाई ना सुनना तक देखिए कि कोटे पळले बड़ा भाई नमस्कार नमस्कार विश्वजीत हम सेक्रेटरी सर हम कथा टे सुन नांदी नमस्कार बड़ा भाई हां नमस्कार 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 कोन पतला दोस्त बड़ा भाई ना एबे किछ कोन आसे पैसा कोनुची हला पैसा ता मत दुसि कि मु जानिबी हम दे दे ना बोले भलो होंदा साना भाई मानु टिटी बांटी दंदु कोरोना टाइम एटा हेलो
हाँ भाई नमस्कार। हाँ जॉइन कर दो। नहीं जॉइन कर दो। कार शोरूम टा बड़ है एटा हाँ हाँ ठीक। काको फोन करथिले सेक्रेटरी सर ए प्रमोद मैडम कोन कहले सर नाम जॉइन करछु। अब के तम साउथ रूम फोन कर दियो। हां प्रेसिडेंट सर 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 कोन बड़ भलो शोरूम टे दुसले सर सुना फना दउचों कि हमको नहीं सेटा वाइस प्रेसिडेंट को शोरूम टा वाइस प्रेसिडेंट आको देखौ चंदी जे मो पाखरे एई डिजाइन अछि जहार जहा नंबर अछि आसिक नियो नहीं ये वेदर मैंने कहले गोटे देबे बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस कमी दियो। हां भाई सर नमस्कार। अशोक भाई ना हां ऑलरेडी गोल्ड बाग उंदी गोल्ड बाग उंदी तो वीडियो आपको देवे ना नहीं 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 कैमरामैन नमस्कार। इंस्टॉल अच्छे वाले डायरेक्ट से ये करो कैमरामैन नमस्कार। हैला गुड इवनिंग ऑल। ओडी पैनलिस्ट ताबे भाई ना आज दीटा कनेक्शन रे अछंदी कोन दीटा कनेक्शन बोला आज एक्चुअली गोटे एआईएफटीपी रो हां गोटे कोन गोटे प्रोग्राम चलची गोटे प्री इंडिपेंडेंस डे गोटे कोन सेलिब्रेशन चलची ताके सेठी भी प्रेजेंट अछंदी एठी भी प्रेजेंट अछंदी ओहो दावे मदर एसोसिएशन केन छाडी परिया मदर एसोसिएशन हां हां कौन अशोक बाबू दुकान रो व्यापार मीटिंग दीटा की तुम दुकान रे बसिनो की आमे दुकान व्यापार नाही भाई ना आमे भी व्यापार नहीं देखो व्यापार नाही कहले हबो की पठे दउ थियो ऑनलाइन पठे दउ थियो ऑनलाइन पठे दउ थियो ये मैंने से बैकग्राउंड थिला तो जबरदस्ती अशोक वाला को सानो दिन जेडी बिकले 50000 हां आमे बरछुडा मुंडा पिटले आयोनी हेती मोबाइल रे कल हो ये जातिबो ये अछि की लॉगिन हेति लगी शिशिरो काको भाषण कहउछो लीव आरएसएस लोकोटे दबे केटे भाषण मायना बापे हां टिफिन दे करो कोन व्यवस्था गोटे खाଇବା व्यवस्था कर दो खाଇବା व्यवस्था हमरो तीन लोकन को सबले दायित्व दिया हिचे समस्त जानि चंदी त्रिपति पात्र जीवन दास देवानंद पात्र जे हमें खाइ दो साथ में हैंड ओवर होवर अछि ए देबा तेरी लॉन्च मीटिंग देले आसुन की देबा देबा टिके जीवन आना को फोन कर दियो रवि पटनायक को फोन कलो हां से तार कंप्यूटर खराब हो जाई से मैकेनिकल पावर बस मेकानिक पाखरे बस तब कोनो मोबाइल रे देखियो तार सेना ये ना हां हां नमस्कार के जॉइन करना की कोन 100 जणा रे 29 सब पार्टिसिपेट हेइ जंदी 115 सब 30 जण हेइ नांदी कोन मीटिंग आसियो कोन इंटरेस्ट नै ना कोन कार हां इंटरेस्ट नाही हो हां इंटरेस्ट नाही 30 जण सब अटेंड करछन कृष्ण तमरो बैकग्राउंड चेंज करो कृष्ण चंद्र पंडा अरे विजय चौधरी हां भाई ना अरे ज्ञान गुटियो फोन करो ए ज्ञान माना जाई चंदी टाटा वेन छक को कहले तार पर जाई छी से हम कहले मोबाइल ले ऑन करन दोले सब 31 जण आइ चंदी सातुरा हलानी हमें आरंभ कर दो प्रमोदन हां जॉइन कर दियंतु जूम मीटिंग रे अटेंड करना प्रमोद और जॉइन करले एबे जॉइन करले अच्छा के पर्सन रहबे जॉइन करले स्टार्ट कर दियो जॉइन कर दो ठीक बुझ नहीं इधर
ठीक है ठीक है। ఇంకేం సంగతులు? त्रिपति आउटे 5 मिनिट जगदबा। हां हो 5 मिनिट जगदबा तापर आरंभ कर दबा। ठीक 7:15 रे आरंभ कर दबा। प्रमोद भाई ना प्रमोद भाई ना प्रमोद भाई ना भाई ना 5 मिनिट जगदबा 5 मिनिट पर आरंभ कर दबा। हो हमरो आरंभ करनो जल्दी भाई यार है ना सुन जमुनी कोन कहले रेगुलर प्रोसीडिंग आरंभ करनो काई बस बस ठीक ठीक है फोन एक बैंक तोनी मातोनी मीटिंग आई ताल वस्तुना। The meeting is now called to order. Now may I request our chairman greetings committee Sri Krishna Chandra Sahu to kindly do the needful. Thank you, President, giving this opportunity to serve the association, and a warm welcome to all of you to this great evening meetings. And I request the Ramnaran Patra to sing the national anthem. Good evening to everybody. Good evening to everybody. हाँ कंटिन्यू करंतु राम बाबू। आजिर तिथि होची श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी। आमे नेशनल एंथम बोलिया को जाउचे दयापूर्वक टिके मिनट पे ठिया पड़वा सेट करियो तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Thank you everybody. I request once again 1 minute silence prayer for the world peace. Please stand up for 1 minute silence prayer. और बैठ तो जाएगा पूरा कैमरा पर सबके Okay, thanks. Please be seated. I request the Ramnaran sir to read out the birthday greetings for our members, those who have observed during this month of August. Thank you, sir. ये मासरे अगस्त 2021 रे ऑलरेडी जो मनकर जाईची बर्थडे विश जाईची 2/8 तारीख दिन
प्रताप चंद्र त्रिपाठी आज आम सीनियर लॉयर राजन प्रसाद साहू जन्मदिन आ जो अपकमिंग अच्छी 17/8 रे बी वेंकट राव पूर्णचंद्र होता सर 21/8 एवं आमर चेयरमैन सर गेटिंग कमिटी कृष्णचंद्र साहू 31/8 ओबीटी चेयरमैन। Hello, Ramnath sir. Said demise of our one of the members' mother, please. Sir. The Bansidhar. आज Hello. आमर मेंबर माता मासरे श्री बंशीधर स्वाईंकर माँ से माँ ऊपर दीपद कहबी धन्य तुम्हें माता धन्य तुम्हें पिता तुम सह कहीं नहीं जन्म देच जतन पाइच आमे ता भूलिबु नहीं से मातांकर आत्मार सद्गति निमंते आमे 1 मिनिट निर प्रार्थना करबा। Thanks everybody. Okay, now I request our member Ranjit Vatsa sir to greet the marriage anniversary of our members. Ranjit Vatsa sir. Ranjit Vatsa sir, please. Ranjit unmute करो। Unmute कर दिली ने। हाँ। अब सुन जाओ जी? Yes, yes. Hello. Yes, yes, yes. Yeah. Thank you, Saul sir. It's a wonderful evening of pre-Independence Day, and this month we are going to celebrate the marriage anniversaries of our 4 members, all senior members. They are P. Uma Shankar Reddy on 18th of August, Sila Lakshminaran sir, our senior chartered accountant, on 19th of August, and Santaram super senior chartered accountant sir on 22nd of August, and V. Krishna Rao sir on 30th of August. Thank you. Thank you all members for conducting the greetings comments. Now I request our president to further proceedings. President sir Subuni. Sorry, I am so sorry. I was on mute. Thank you, sorry. Chairman, Greetings Committee, and all members, Greetings Committee, for this nicely designed presentation. Thank you so much. Now, may I request our Secretary Tripati Patra to kindly read out minutes of the last meeting. Thank you, President. The minutes of the 10th General Body meeting held by June on 12th July 2021. Meeting was called to order. President invited Shri Krishnachandra Sahu, Chairman Greetings Committee, to do the needful. National anthem was invoked by all. 1 minute silence prayer was observed for world peace. Birthday and anniversary wishes were conveyed to the respective members. Minutes of 9th General Body meeting were read out by the Secretary and got confirmed. President appraised the House about the successful first ever virtual entertainment program held on 27th June 2021. President appraised about the webinar on TDS and TCS conducted on 30th June 2021 jointly with Ganjam Chamber of Commerce. Our members Sri B. Vijay was the key speaker, and Sri R.P. Sahu, Sri P.K. Panda, and Sri Devanand Panda were the expert panelists. Our Vice President Sri Ipari Ashok Kumar was the moderator for the question and answer session. President invited Sri Jivan Kumar Das, Chairman Recreation Committee, to introduce the motivational speaker Sri Kiranji. President also informed the House about the presence of Ms. Pooja Sahu, the program coordinator of Swayata International, and most importantly, President acknowledged the presence of Sri P.R. Balan, father of the famous actress Vidya Balan. Then Sri Kiranji addressed the House with his marvelous
works. Then there was a very good interactive session where Sri Purnachandra Hota, Sri Suresh Rao, Sri Tirupati Patra, Sri Jivan Das, and Sri Tivirao sir participated in the interaction. Vote of thanks was presented our Vice President Sri Ipari Ashok Kumar. Then the meeting was adjourned. Now over to President. Should we confirm this meeting? Yes. Thank you. Thank you so much. Now, members, actually, in the meantime, we have received a new application for membership in our association. I think if TV Rao sir is here, Tirupati, is TV Rao sir here? Okay, TV Rao sir got kichhu problem with you. Technically, he is not that sound, so he couldn't join. But actually, our resolution heitala je jo mane nuare membership join karibe. We have technical disturbance. Now is it audible? Yes. Audible. Yes. audible. Thank you so much. So as per our resolution, ame sei nuwa applicant ro application along with his photo ame seta ku group re bi chhadi deichu, so that jodi bi kahar kono objection thibo se amko ei meeting re tar objection ta kahi paribe. So jodi kahar kichi objection no thibo, he will be treated as if inducted. I think, sir, qualification, he is a LLB holder, he is an advocate. Group re, we have already posted the application. The photo is affixed on the application form. The details are already mentioned on the application form. I think everybody might have gone through that application. So if anybody has no objection, then we can induct him as a member into our association. Kahar kichi kono kahibar achi ki sei nuwa member upare? Tirupati kahar kichi kahibar nahi. So now he is inducted as a member of Tax Bar Association Barampur. Thank you so much. Sirs, presently we have received notices under section 148 of the Income Tax Act of many of our clients. There has been some alterations in the recent Income Tax Act which needs to be clarified. And who can better explain us in spite of Sri Pramod Kumar Panda, our Chairman Direct Access Committee. So without wasting any more time, I would like to request Sri Pramod Kumar Panda to kindly address us. Pramod bhai na? Pramod bhai na video ta ko on kar diyondu. सुबुची तो ठीक से सुना जाऊ जी, but इतना clear आसुनी भाई ना. तिरुपति इतना क्लियर आसुनी ना? ये रोज साउंड डिस्टर्बेंस ऑडियो क्लियर होनी ना कौन ऑडियो टा टिके हां माने आपण बोले माइक्रोफोन यूज करछोंदी की इको माइक्रोफोन यूज करू हेले टिके इको रहउची भाई ना टिके हला ए सुना जाउची किंतु ओडे इको कोन दे रहउची टिके बोले आओ सेटा ठीक है सेटा मैनेज कर दवा आपण कंटिन्यू करू आपण आपनकर रूम रे अछंदी ना घरे अछंदी नहीं नहीं मो रूम रे बस ऑफिस रूम रे बसचंदी हां हो ठीक है मैंने प्लीज कंटिन्यू समस्त पाखरे 5-7 लेखे 148 अछि ना समस्त पाखरे अछि आरपी सब संग पाखरे बेसी दियो हां संग में 100 खंड छु हां 100 तो अधिक दियो तांकर actually let us not discuss what was the old provision and what is the new provision. New provision upar mu touch up karibi, okay? And what are the procedure they are supposed to follow? Old provision anusare
the assessing officer, if has a reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment, से notice दो आगो notice दो चला से चली चला वर्तमान कौन है ला ना Finance Act 2021 में there was a change in the complete reassessment proceedings to be followed with effect from 2021. So the reason is it's basically simplification and to restrict the assessing officer for response of notice for reassessment in cases wherever he likes. Kalikar jodi se kone चिंता कर दो जे ये लोकटा मत मो संगे भलो पडुनी बोले से अगर नोटिस कर दो भला रीअसेसमेंट नोटिस तेरा हुतला है हमर हां किबा कि हमर भाई बने कि ओटे जे कह दो आया ताकू नोटिस करदो बोले से कर दोला विदाउट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन और एनी ये तापरे ये तो आगुरु को प्रोसीजर थला 48 रे नोटिस दउतला फॉर reopening the closed assessment in the sense 143 रे assessment है closed है तो 143 one day रे खाली intimation है order नहीं है तो तार गोटे limitation थला से period भीतर notice देइत्री समाने 4 वर्ष किबा 6 वर्ष किबा 16 वर्ष in case of foreign assets reopen करि पारु थिले तो वर्तमान after change in the provision of reassessment, the AO cannot issue a notice unless he makes a preliminary assessment whether income has escaped or not based on certain information to be provided by the system. System means because of the advancement of technology, good information is provided by the department from various sources, like the departmental site is linked to GST. Similarly, it is linked to the portal. It is linked to the postal department. But over a period of time, they are going to link everywhere. So the data is available with the department through different portals. Banks like bank report, fixed deposit, which annual information return is filed by various authority in accordance with the law. So based on that, department will work out forming an information. If that information is relevant and results in escapement of any income, then the assessing officer will issue a notice. But there is a checkmate provided under the new provision. The assessing officer has to issue a notice. That notice will be issued based on the information gathered from the portal, not that XYZ petition information to be collected by the portal and to be published. Explanation 1 to 148 law section information flagged in the case of an assessee in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time. This is a very explanation one. तमने तमरो जो computer based system अच्छी, ये जो दी कौन सी information को flagging कला, जे this transaction done by the assessor results in escapement of income, then based on that information, the assessing officer has to issue a notice. So the assessing officer has to go to the commissioner, principal commissioner, joint commissioner approval notice.
सी नोटिस दे देथिबो तापर जॉइंट कमिश्नर जे करबे जे आजे सेटा संपर्क कमिश्नर बोले हे जाउथला चलथला वर्तमान he has to go to the commissioner and commissioner has to give a approval for giving a notice for calling for information from the assessor with regard to the system generator plugging. So तापरे जाइकरी से नोटिस से तापरे assessor has to reply and based on that reply the assessing officer has to assess that there is a escapement of income. After that only the assessing officer with the prior approval again माने approval जो नबो under the new law it has to 148 notice the पूर्व information तापने थिबा दरकार 148 A जो नवा section अछि सेइथरे he has to conduct inquiry based on the computer based information available with him. So before conducting such inquiry he has to obtain a prior approval. तापरे the assessing officer has to give a proper opportunity to the assessor. Once he forms a belief no question based on the concrete information, he has to give an opportunity to the assessor, and that notice of giving opportunity has to be prior approval of the commissioner. He has to pass an order based on those inquiry that it's a fit case issuing notice under section 148. तापरे माने assessee reply दबो reply देला परे से reply consider हबो consider हला परे again he has to go to the commissioner to माने for getting approval to issue a notice under section 148. These are the basic and 3 वर्ष पय से करितबो under the new provision. बर्तमान हिची ना हमर जेतबे pandemic start हला in March 2020 गोटे president रो ordinance basis रे they extended the dates of filing of returns. Then semane notices जोड़ा दबा कथा under the various provision of the law सेउडा को देख पर नथिले ताकू नोटिस दबा पई ए सबुडा पई गोटे प्रेसिडेंट रो ऑर्डिनेंस हला प्रेसिडेंट रो ऑर्डिनेंस हला पोरे to give effect to that ordinance a bill was placed in the parliament in the month of September. Seita hochi that bill is relaxation of various provisions under the various statute माने हमर income tax हला कि GST हला कि central excise हला कि custom हला और ठीक सुबुची तो सुना जाउची भाई ना सुना जाउची हां भाई ना हां अच्छा एवढा को एक्सटेंशन करवा पाई a bill was placed and the bill was finally approved and finally president signed the bill and it became a law. It is no way connected with income tax act. Income tax act रो various provision को extension दवा पाई सरकार कौन कला गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कला माने the parliament empowered the government to extend the various dates under section 3(1) of the particular relaxation act. वर्तमान को हला माने if you take माने simple language रे मत्ते जड़ो power of attorney देला it is nothing but a power of attorney given to the department. Power of attorney given to the department is based on is to do a certain act. माने से माने law कहूची जे केवल dates to be extended and the जोड़ा टाइम बार थिला से टाइम बार वाला को जति
knowledge void न होगा तापे time extension होला अच्छा इम्ति इधरी होला and various dates were extended dates were extended for the department but not for the SSC were running from post to pillar in those days in seeking extension say finance minister को representation ये सब चल चला finally the Finance Act 2020 was placed in the parliament. In the Finance Act 2020, there was complete change of the reassessment procedure. What was there prior to Ekochari and 21-22 assessment to Olaga here. ବର୍ତ୍ତମାନ for a notice to be issued under section 148, as per the law in existence, procedure has to be followed and notices has to be served. एमाने कौन कोले से जो पावर ऑफ अटॉर्नी सरकार देइथिला पुराना माने जो रिलैक्सेशन एक्ट अनुसार से पावर ऑफ अटॉर्नी पावर एमाने एक्सटेंशन करी गयो एक्सटेंशन को मार्च 31 बंद करथिले तापर 30 अप्रैल कले तापर आउथरे जून 30 पर्यंत कर दले जेतिकी जाय को सब थिला ताकर बिकॉज़ दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी तापर रिओपन करवाटा under the new law is very difficult for the assessing officer unless he has an information and he establishes that there is an escapement of income. It becomes a very difficult state of affairs later on. So, basing माने वर्तमान कौन करछो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी को मिसयूटिलाइज करबे मत यदि पचारियो मिसयूटिलाइज करके they have extended that date and they have issued the notice. In the meantime, गुड़ाए cases जाइछि to various high courts. Ajika date रे there is a stay by the Bombay High Court in 2 cases. Delhi High Court 3-4 case रे देछि, Calcutta High Court गोटे case रे देछि, Madras High Court गोटे case रे stay दे देछि. So now whether government has exercised the power as empowered under the statute or not is a question to be decided by the respective courts. And Ajika date re jodi kahi notice paunchandi, you have, in my view, one has to file return and ask for the reason to believe and give an explanation against those reason to believe and further request that the procedure followed in issuance of notice after 1/4/2021 following the old provision is not valid since the same matter is under dispute and various high courts have decided have given stay. So the outcome, whatever may be in those cases, may be applicable to me, and the assessee reserves the right to dispute the matter at a future date. Say reservation you can you must cooperate fully with the department in complying to all such notices. I think this is in nutshell. I have explained what is where we stand right now based on the new provisions of law vis-a-vis the notices issued following the old law by the department. Even let us come to the question answer that will be more relevant than discussing the law. We can seek for question answer. भाई नमस्कार. हेलो. विश्वजीत कोच. हाँ हाँ. Suppose गोटे SSC not filed assessment year 16-17.
There are 148 notices, but he is now in not able to file. Mane data ta pakhre nahi, bank statement nahi, kichi nahi. Then how he filed the return and 148 reply kin deepare. Reply kichi now the better you proceed. In my opinion, should I speak, Mr. Pari, Ranjit? Sir, you can speak, sir, please. Yeah. So my advice is better you proceed to the High Court. High Court was pleased to grant stay also in some cases. They have already given verdict in favor of the SSC. So better I would suggest Mr. Vishnuji to proceed on a writ petition before the Honorable High Court of Odisha. Instead of, are you able to hear me? Hello? Yes, sir, I hear. ମୁଁ କହୁଛି କେତେଟା କେସ୍ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେତେଟା କେସ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତ 15,000 କଥା ନାହିଁ ଗାଁ ଯାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେଟା ଏମିତି ହାଇକୋର୍ଟ ରିଟ୍ ପକେଇବ ଗୋଟେ ଥର ଅର୍ଡର ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ 5,000 ଲେଖା ହବ ରିଟ୍ରେ 125 ଟଙ୍କା ଏକା ଲାଗୁଛି ଲାଇନ୍ରୁ 10 ମାଗିବ 5 ଦେବ 5 ରଖିବ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପକେଇକିରି ଷ୍ଟେ ଆଣିବ that is my advice also. Number one is it has become barred by limitation. After induction of this year, 3 years instead of 4 years, it has been reduced to 3 years. There are 3 years that too, he has to follow the procedure as yes, within that period he must come. So far notice has to be issued. He has not done that. He cannot go beyond 2018-19 assessment year. 18-19 assessment year ର ପଛକୁ ସେ ଯାଇପାରିବନି ମାନେ 17-18 ଯଦି ଆସୁଛି notice, it is a fit case to go to the High Court. Most of the cases they have given notices for 17-18. Yes, most of the cases. Okay, most of the cases. So yes, 90 cases होची cash deposit. आउ जार अछि 14 15 15 16 अच्छा जदी 14 15 15 16 को 31 पूर्व नोटिस आछि माने किछि करबार नाही. He has to go by the give a reply, run after the department. বর্তমান কোশ্চেন উঠুଛି যে 31 ପରେ 14 15 ଠୁ ଧରିକିରି 18 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି କଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେଟା ନୋଟିସ୍ No, 140. I got a question, भाई ने. Hello. Suppose notice ଆସିଛି 148 ଭାଇ ने. But I have filed return. ଏବେ return ଟା file ହୋଇ ପାରୁନି. କିଛି ଦିଅ ନା. Return ଟା file କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା. କରିଛି ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଯୋଉ ଜୁନ 7 ଜୁନ 2021 ରେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା ଏଠି ଯାଉନି ଅପଲୋଡ ହଉନି by making a revision of your income in the present return, but that has to be filed within 30 days if you want to run after the I.T.Act. Otherwise, go on a writ petition, you are safe. Vishwajit, sir, are you able to hear me? Yes, sir. File a writ petition. It will be stayed. Instead of running after these fellows. Sir, ସେଟା ତ ଫିଜିକାଲି ତ ଦେଇ ହବନି କିଛି ଚିଠିର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କଣ କାମ କର ଶୁଣ ତମର ଏବେ 30 ଡେଜ ଭିତରେ ନୋଟିସ ଦବା ରିଟର୍ନ ଟା ଫାଇଲ କରିବା ହେଇ ପାରିଲାନି. There is no provision under the law कि तमे 30 days ଭିତରେ ଦବ ବୋଲି 30 days ଆମେ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାପରେ ତମର 234A ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଚାଲୁ ହବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ 30 days ଭିତରେ ଫାଇଲ କରିଦିଅ ରିଟର୍ନ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ 30 days ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ତମର ରିଟର୍ନ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ ରିଟର୍ନ in response to notice under section 148 ହେଲା
मो हिसाब रे तमे रिटर्न फाइल करि पड़नो तमे से फैक्ट टा जणै दियो एओ को एवं ताकू गोटे हार्ड कॉपी ऑफ द रिटर्न एनक्लोज करके दे दियो तू किसो कर जो करे तमरो सिस्टम काम करनी मो फाइल करि पारुनी आ जेबे सेट हम फाइल करबी एबे तू एटा धरिगिरी संतक करिकी मते गोटे कॉपी टा दे दे आ लुके थिले इनकम नहीं सहीटा करके साथी रे मध्य ये मागी दबो रिजल्ट टा भी दे दियो भाई माने वर्तमान आमे फास्ट देखियो पड़ियो आमे जदी रिटर्न टे फाइल करि पउचे मो मतरे रिटर्न टे फाइल करि दबा जदी न करि पउचे यू कैन सार कहला बळे रीड करिवा जोटी हमर जदी रिटर्न फाइल करिया रे अवेलेबिलिटी अछि लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज द थिंग बिकॉज़ 17 18 परठु को से माने नुवा स्कीम को मध्य कन्वर्ट करि परियो आगो हम जानियो पड़ियो जे हम पाके सेमती रीजन किछ अछि कि जोटी थिले भी within 3 years का ना time bar it has become bar by limitation 17 18 since notices were generated in the month of May I have received यार काली की गवर्नमेंट चाहिबो बोले से गोटे अमेंडमेंट करके आनी होना ना नहीं present date when the notice was served retrospective amendment कर no they are not retrospective amendment manigiri koibe it is well within the time manigiri they have no power prospective amendment karigiri retrospectively they can apply so it is a pit case so I would suggest to all my colleagues to go for it because for the mischief by the department the government will not support the parliament at least will not support for the mischiefs created by some bureaucrats in the department. This is my personal view. No. This is a mischiefs by some members in the CBDT. बुझिले तो आकु सब नोटिस कर देले तो ये कर देले तो खाली नोटिस पठाओ बोले आके से नोटिस पठाए लागिले गाँ गंडा सब खोजी नोटिस सब उड़ा दे देले so it's a mischief created by some bureaucrats at the CBDT ता बेसिस रे इंडिया सारा सब को नोटिस दे देले हां वर्तमान एटा को रेक्टिफाई करिया पई गवर्नमेंट को अप्रोच कर परंती जे एम जे नोटिस कर देछु आ हम पावर अमेंडमेंट करा जाऊ छबी कर परियो retrospectively the reassessment procedure is applicable from 1 of 7 not 1 of 4 punitive approaches cannot be amended retrospectively that has been settled that is a settled principle of law held by the Supreme Court also punitive sections cannot be retrospectively be applied. Who has a kind I know decision Supreme Court. If they show the Vodafone to 10 वर्ष तक घंटे देले नहीं एबे सिना हम तरे ताकू retrospectively ये कोलेबा all are beneficial provisions any punitive provisions will have no case हलना नहीं है क्या Vodafone case ता हलना नहीं सिंधुआ Vodafone क्रेन से ये सब गुडा करो एमाने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करी एले तो टैक्स 40000 कोटी मागु थिले ना but he succeeded now before the Supreme Court Supreme Court रे गवर्नमेंट हारिला amended retrospectively एटा होची 2012 रो इशू एबे सरकार सेटा को रिवर्स कला एबे 15 दिन तळे जो अमेंडमेंट आसिला he can challenge and it will be invalid ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବନି ବୁଝିଲେ ନା ମନମୋହନ ସିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ there was a case before the Bombay High Court ରେ Vodafone ଜିତିଲା ମାନେ ଅଫସୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କସିବା କଥା ହେଲା ତାପରେ ଇଟ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ର ମଧ୍ୟ Vodafone ଜିତିଲା
ଜିତିଲା ଉତ୍ତରୁ ସରକାର କଣ କଲା retrospectively amend କଲା section 9 ଟା amendment କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଟା ମୂଳରୁ 1961 ଠୁ applicable ବୋଲିକିରି ବୁଝିଲେ ତ ତା ଉପରେ 40,000 କ୍ରେନ୍ ଆଉ ଭୋଡାଫୋନ ମିଶିକିରି କ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଭୋଡାଫୋନ ମିଶିକିରି 40,000 କୋଟି ଆଗେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଗଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ରେ ଜିତିଲା ସିଏ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯେତିକି ଏମ୍ବାସି ଅଛି ଅମୁକ ଅଛି ସବୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ବୁଝିଲେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସରକାର ଏବେ ଅନ୍ତର କିସ କଲା ନା ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା 15 ଦିନ ତଳେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଣା କୁ ଗଲେ ସରକାର ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବ କୋଉଟା କରିପାରିବନି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଟାକ୍ସେସନ ଉପରେ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ଛାତି ପିଟିକି କହିଥିଲା ଯେ ୟେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ ପାୱାର ଟୁ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲା ବଜେଟ ସ୍ପିଚ ସମୟରେ ତା ପିରିୟଡରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ତାର ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଟାକ୍ସେସନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଆମେ ସେତିକି ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ଲିଟିଗେଣ୍ଟ କୁ ଯିବାର ଅଛି ଏକ ଚାରିଟା 1/7 କରିଦେବୁ 1/7 କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଲରେ ପଡିଯିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ନାହିଁ ଯଦି assets represented by 50 lakhs ଅଛି ମତେ ହେଇପାରିବ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ କେସ୍ କଣ ମୋ ପାଖେ 3ଟା କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଲେଖା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ କଣ ହବ କାଲି କି ନୂଆ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆଉ ରିଟ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମଟା ଯିବ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବନି so it is better first to know why they are issuing the 148 ଜାଣ ଆମ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମେ କୋ ଉପରକୁ ଗଲେ ହବ ଆଉ ଆମର ତ ୱିକନେସ ଟା ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା 148 ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ you must file the return file ନ କଲେ ରିଜନ ଦେବେ ନାହିଁ ଦେବେନି କଣ ଲାଭ ସେଇଟା ସବୁ ଜାକ କହୁନି 3 ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଜଣଙ୍କର 48 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ କିଣିছে ସେଇଟା 1,33 ଲକ୍ଷ ଅଛି ସେଇଟା ହବନି ତାର ନୂଆ ପ୍ରୋଭିଜନ ଛାଡିଦବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ 148 ରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ ଏଇଟାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ କନଭର୍ଟ କରିବ ଆରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡୁ 3 ବର୍ଷ ବୋଲି ଦେयर ଇଜ नो ଇଏ ଆମ କେସ ର ଯଦି ୱେଟ ଅଛି 50 ଲକ୍ଷ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଏସେଟ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅପ ଟୁ 10 ବର୍ଷ ଯାଇପାରିବ 3 ବର୍ଷରେ କୋଉଠି କେସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନି ନା 50 ଲକ୍ଷ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥିବ we must know ଯେ ଆମର କେସ ର ୱେଟ କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ରିଟ୍ ରେ ପଡିଲେ କଣ ହବ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଜିତି ଯିବା କାଲି କି ସେଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ କଣ କରିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ 17-18 କୁ ଆଉ ପୁଣି ଖୋଲିବେ ଦେବାନନ୍ଦ ଭାଇନା ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଦେବାନନ୍ଦ ଭାଇନା ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ you are unmuted now ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି 3 ବର୍ଷ ବୋଲି କୋଉଠି ଲିମିଟ ନାହିଁ ଯଦି asset represented by 50 lakhs ର ଅଧିକର ଯଦି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର କେସ ର କଣ ମୋ ପାଖରେ 3ଟା କେସ୍ ଅଛି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଉପରେ ଏବୋ 50 lakhs ର ଡିଫରେନ୍ସ 17-18 ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର ର ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ କଣ ହବ ସେମାନେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କୁ ତ କାଲି କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ ଆମେ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମ କେସ ର ୱେଟ କଣ ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ ହେଇକି ସବୁ କଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ତମେ ବାଡି କିଣିଛୁ ହଁ 33 ଲକ୍ଷରେ କିଣିଛୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି 48 ଲକ୍ଷରେ କିଣା ହେଇଛି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଅଛି ତାର 1,33 ଲକ୍ଷ 17-18 17-18 assessment year when you have challenged on a writ and ultimately the High Court gives a verdict. Yes, you are challenging the recent notice under old provision, but very well the here can be shifted to the new provision. New provision be ହେଇ ଯାଇ ପାରିବ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରିଟ୍ କୁ ପଳେଇବା ନାହିଁ ଯେ ଆଗ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମ କେସ ର ୱେଟ ଟା କଣ again 148 notice for the same assessment year will come you mean to say after yes, the High Court gives yes under the new provision the time is there up to March and ये मार्च कौन ଅଛି 2026 ଯାଏ ଅଛି ତାର 17-18 but 3 years from end of the 3 years ହେଲେ କଣ asset represented by 50 lakhs more than 50 lakhs ହେଲେ up to 10 ବର୍ଷ ଅଛି ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କଣ ହବନି ଛାଡିଦବ ସବୁ ଜାଗା
50 लाख ऊपर आसी जीवो कमिशन पावर अछि सेतिबे हमें देखियो पड़िबा हमरो केस कोन अरे भाई 50 लाख रु अधिक 17 दीटा अछि ता प्रोविजन गोटे अछि नॉर्मल ईयर 3 वर्ष करिवो इन्फॉर्मेशन ऊपर किंतु जदि एसेट रिप्रेजेंटेड मोर देन 50 लाख रो तार इन्फॉर्मेशन अछि सेठी से सेटा को 10 वर्ष पर्यंत करि परियो जवान माना हेलो माना जवान माना हां एटा ई जो ह्यूज डिफरेंस ता से कोन एक तो ताको तो रिलीफ मिली बोली जदि हाई कोर्ट रे चैलेंज कले जे ओडे एटा अलगा कथा जे प्रोसीडिंग ता कन्वर्ट हे परियो ना नाही हां हे परियो फास्ट हमें जानियो पड़ो एबे ए लोक को खोजी 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 काढला को बाहरला जे डॉक्यूमेंट किनिछ डॉक्यूमेंट धरि के आसला को ताई ऊपर मध्ये लेखा इन बेंचमार्क वैल्यू बोली स्टाम्प ड्यूटी के कन्वर्ट करी हिसाब कला दाम पड़े कोटी 33 लाख रे किनिछ रजिस्ट्रेशन करछ 48 लाख से इन्फॉर्मेशन ताक पाके अछि से माने 148 देइछंती पुना भूल देइछंती भूल हबो सेटा को हमें जितबा किंतु सेटा नुवा को कन्वर्ट होबार केते समय लागियो हां एबे एटा को हाई कोर्ट दे कोनटा करियो एबे हाई कोर्ट वाला कहले बा हां से पोरे से प्रोसीडिंग आरंभ करबो नेचुरली सिया का कन्वर्ट कर दबो सब केस रे खाली हाई कोर्ट को पळे गेले कोन आगो जानियो पड़ियो आम क्लाइंट तो जते हल किछ नाही कहतला मु तो काहे 148 दोछि मु केते खबर करली बाहर लानी तापर से जो डॉक्यूमेंट किनछि से डॉक्यूमेंट धरि के आसो बोली कहली आइरे मते बेंचमार्क लिखाइनी मु भी 4 दिन छाड़ देली तापर स्टाम्प ड्यूटी कोन अछि हाई कोर्ट रे कन्वर्ट कला देखला कोटी 33 लाख कोटी 33 लाख रे किना हेछि 48 लाख रजिस्ट्रेशन हेछि से इन्फॉर्मेशन पर 148 करछन जवान କରିଚନ୍ତି so 50 lakhs above जो दे अछि 17 18 को and it is represented by asset also खाली 50 लाख नहीं and also should be represented by asset leave it अछि represented अछि कोटी टका अछि you have gone on a writ high court treated the notice as null and void again for the same reason can you issue another notice yes no आपण चैलेंज करबे ओल्ड प्रोविजन को नुवा प्रोविजन को चैलेंज कराई ने नुवा प्रोविजन त देई नांती नुवा प्रोविजन को दे देबे नहीं नुवा प्रोविजन आपरे रीजन ता मु मध्ये बाहर करछि रीजन ता मध्ये मु भी डिपार्टमेंट जाननी मोर प्रेजम्पशन सेही ग्राउंड रे ही हेइतु बोली जदी भाग्य को हेइनी भलो कथा आगे रिटर्न ता ये करू मु एबे कोन वॉलंटरली 95 लाख डिक्लेयर करी को इनकम दे देबी रीजन ता जानो जदी रीजन यू आर श्योर देन कोन एक्शन नबा हाई कोर्ट को जिबा न जिबा ये करिया सेटा चिंता करिया आमे किछि जान ओटे नोटिस ता अछि खाली हाई कोर्ट को पळा बोली कहिले जदी ग्राउंड प्रोविजन को कन्वर्ट हे परियो under what basis they have you will collect all the information at the time of the presentation जाउतले सब बेले काडुतले से भीतर होतला एबे त फोन फान करले मध्ये मु जाननी मु करनी नहीं इन्फॉर्मेशन में मिलछि कोठी रिटर्न फाइल करला हम दबु बोली कहउतंती रिटर्न फाइल न करले से रीजन दबो बाध्य नै मु भाबुछि 148 को मध्ये आपण रीजन रिटर्न फाइल करी के मध्ये आपण रीट रे जाई परिबे आपनकर ऑब्जेक्शन क्लोज हला पर्यंत आपण रीट रे जाई परिबे so why not before why to lay the leg into the mud okay pare but I let me know what my position is तापर रीट को जिबा न जिबा इज up to the SSC up to the नहीं सर सर जदि हमें ऑफिस ये रीट गले मध्य से कह प्रॉपर माने फाइल करके आस प्रॉपर चैनल रे आस बोली कहलो बोले ये बने जेटी कोन प्रॉपर चैनल रे माने हमर ये 140 टा कंप्लीट करके आस नहीं कहयो नहीं when there was violation of mandatory provisions of law the writ must go in favor of the SSC proper channel will not when there was mandatory violation of the provisions of law the writ lies and writ come in favor of the SSC. So, God, they will not say, they will say this notice is what? The very validity of the notice will be challenged before the High Court. The High Court will confine its judgment about the validity of this notice. How far they have issued this notice, whether this notice is in consonance with the provisions laid down under law or not. If not, they will say this is an invalid notice. Sorry, maybe. Aukar question ଅଛି Tripati, you had some questions. देवानंद भाई ना देवानंद भाई ने विश्वास को
ଭାଇନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ସପୋଜ ଜଣେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛି ବଟ୍ ସେଥିରେ ବିବରଣୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଜିର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଏତିକି ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି ରେଟରେ କିଣିଛି କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷର ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକିରେ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କିଣିଲି ମାର୍କେଟରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏତିକି ତାରିଖ ମୁଁ ଏତିକିରେ କିଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଚେକ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷର ଲୋକ ଯୋଉ ବିକିଛି ସେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟରେ ହଉଛି ଆମର 56(2) କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ କିଣିଲା କେତେରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଲା ସେ କଥାରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିନି। ମୂଳ କଥା ହଉଛି ସେକ୍ସନ 56 ଓଲ୍ଡ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା 7 17 ପରେ ଆସି 10 ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ ଅଦର ସୋର୍ସ ରେ ଏଡ୍ କରିବ। ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ 142 ରା ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ତମର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଇଜ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଦବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग बट दिस इज द ग्राउंड जे तमरो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रे डिफरेंस टा तमे इनकम ऑफर करिनो दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर 140। नहीं we have shown whatever amount we have purchase value हमें दे दीचु से मना करनी परचेज हम सेटा से कोनी हमर सेक्शन 56(2) रो कथा को हम जाओ से कोची when the benchmark value is something more and you purchase at a lesser rate absolutely no problem the difference will be added to your income as income from other source। सुनंदु भाईना आ गुटे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट रे जाइचंदी केत जण बेंचमार्क वैल्यू अगेंस्ट रे हां हमर हाई कोर्ट रे जाइचंदी एठी मध्ये हमर हेछि हाई कोर्ट जाइचंदी जेहेतु बेंचमार्क वैल्यू इज बेंचमार्क वैल्यू valued by the district collector yes he is not a superior authority to make a benchmark value जोडा हम बरहमपुर सराउंडिंग को जो माने बेंचमार्क वैल्यू करिसंदी इट इज नॉट ए चैलेंज हेछि किंतु सेटा तो आसीवार अछि तो डिसीजन ता से पॉइंट तो चैलेंज हेछि हमर मते केस भी तारे चैलेंज करी जाइछु आका किंतु तो डिसीजन आसेरा आजिरो डेट रे तो सेटा नै आजिरो डेट तो सेक्शन आज पर्यंत डिसीजन आसे सेक्शन स्टैंड्स 56(2) either subsection 7 or subsection 10 as per the year यदि से कोर्ट रो हाई कोर्ट रो ऑर्डर यदि आसे बेंचमार्क वैल्यू इज नॉट माने नॉट ऑथेंटिकेट से आल्सो स्टाफ दिस इज हाई कोर्ट ऑर्डर यदि दबो ताहले हमर एठी इनकम टैक्स आराम से किंतु सेटा न आसेला पर्यंत प्रॉब्लम ए पर्यंत 4 इयर्स 4 वर्ष वाला फाइल लेनी केस नहीं से बरहमपुर रो बहुत उरा हाई कोर्ट रे रिट फाइल हेछि collector is not empowered to do this fix the valuation or proper valuation ro tar ye nahi होले एटा हेछि तो किंतु डिसीजन न आसला पर्यंत the section stands इन को हेले हाई कोर्ट रे आसीले ओडिसा रे न आसले मध्ये वी कैन माने टेक द प्ली ओडिसा रे हेछि तो दैट्स व्हाई दे फाइल ओडिसा रे नै सबुआडे हेछि जेहेतु आमे एठिर घटना तो आमे जानिछु सबुआडे एटा हेछि रेफरेंस हेकि अछि but the matter is still not settled ने मोर से टाइम रे एडी इन्वेस्टिगेशंस देला से कहले तुम बेंचमार्क वैल्यू रे एतिकी किनिचो आ डिफरेंस अमाउंट एतिकी आ हमें रीबैक कर दु एओ को दैट फाइल विल बे 16 17 148 बुझले एग्जैक्टली मोर मते से टाइप रहिछ एंती हिजी मनमोहन सर थिला टाइम रे दैट इज रेज्ड कहले मु किछ करनी मु बैक टू पैविलियन कर दोची तमे हाई कोर्ट पळे जाओ टू अगेंस्ट बेंचमार्क वैल्यू हमें हाई कोर्ट जाई नथले सर मूवी जाईनी किंतु बहुत रे बरहमपुर रो 10 12 टा जाईची मु जानिछ 10 12 टा रेफर हेइ गछि किंतु सेंति पेंडिंग पड़छ तोरा सब ऑर्डर किछ पाइले नि हाई कोर्ट रो ना किछ हेइ नि सेंति डेट ये हेइ गछि प्रायोरिटी रे नाही से केस से ये को ये हेइ ने माने परसु करनांते से सेंति हेइ गछि এই কেস রে কেম করে এবে যে 148 আসছে ইয়াডে সে হাই কোর্ট রে রিট ফাইল ହେଇଛି जदि किसी डिसीजन नथियो ये करबो आमे तापर अपील जिबा से समय जदि आसीबो देखियो एओ सेक्शन को सेक्शन टा आमे चैलेंज करतो अथॉरिटी के किंतु सेक्शन तो अछि डिफरेंस बोली से डॉक्यूमेंट अनुसार से सेटा करियो बोलियो तापर आमे कहबा बेंचमार्क इज नॉट करेक्ट तापर लोकन को मध्य जदि बेंचमार्क करेक्ट नै बोली आसीबो बोले तापर मध्य लोक स्टाम्प ड्यूटी मध्य रिफंड मागी परथांती माने कोटी टका ऊपर स्टाम्प ड्यूटी 5 लाख 7 लाख मध्य दिया हिछ एक्स्ट्रा हां but ajiro date re that is not the ye na ajiro date to seita nai na
17-18 ए सब केस गुरा आराम से नुआ केस को कन्वर्ट हो जु नुआ सेक्शन को आउ कार कोन क्वेश्चन अछि की? हां भाई ना मोर क्वेश्चन अछि सुमन। हां सुमन प्लीज आस्क पचर। हां मैं अग्रो रेज करथि वेनेस क्वेश्चन रे। हां एक्चुअली मोर डिसीज रेसिशन रे 148 नोटिस अछि असेसमेंट 17-18 जेटा कि तारा लीगल हेयर or one of his legal has received the notice. Okay, but notice issue is in the name of the deceased person. It will be invalid. The legal hair mother is unable to file any response because तारा जो profile आगो हमें old website पे link करथिलो that is not showing now. Anyhow, once the notice has come in the name of the deceased, it will be an invalid notice. There cannot be an assessment on the deceased person who is not in existence in this world. So need not worry. But when I read 148 notice, you must. So actually the legal is not able to file in reply because it's not showing in his portal. The link is not showing. Legal hair से चाहता किसी सुमन legal hair जो registration कर जो portal ले legal hair का portal ले देखियो deceased जो ये दा पान देखो तो मुझे सर देखो चला previous old portal देखो चला now it is not showing. तो ये हाँ it is not activated. मैं current year not है मैं भी current year not है even the information भी देखो ची he is the legal hair देखो ची वो information अच्छी नहीं भाई से जो notice टा है ची this is the name रे through legal hair को notice है ची ना deceased ना रे direct जाई ची legal hair को reference न था ची डायरेक्ट डिसीज नारी है जे लीगल किछि रेफरेंस नै लीगल हेयर केमति पाइला नोटिस टा रिसीव काई करले रिसीव कर देला सर भाई मिस्टेकली वन ऑफ हिज लीगल किंतु डिसीज नेम थ्रू लीगल हेयर बोली दिया हिन तो ना किछि नै सर एटा को असेसमेंट यर 17-18 when invalid डिसीज ना रे जदी थ्रू लीगल हेयर न हबो इट इज नॉट वैलिड only direct disease tell ye receive kole mate that is not valid you can keep quiet sir how to reply kin kare sir legal hair ko debe then only you will respond no I think no required to reply is not required at all not required it is invalid notice direct jodi only disease na re jodi achi okay sir yes sir that is there you keep quiet suman sir keep quiet नहीं जब साइलेंस रही जीवो जेतु नोटिस साइलेंस रही गले ताना डिमांड एमन कर देबे एक्सपेक्ट करी कि जहां कले मते सब जगह कटिबो बिकॉज़ द डिसीज से माने प्रोसीडिंग लीगल हेयर को कन्वर्ट न कला एक प्रोसीडिंग कन्वर्ट करियो बोले इशू करिया अछि लीगल हेयर को हां आ डिसीज ना रे करी कि कन्वर्ट कर परियो ने लीगल हेयर को से तो उर्मिला बेन केस रे फेरा लास्ट टाइम जो डिस्कशन हेइदा सेही केस रे हेई परियो नहीं एबे एबे गोटे केस रे ये हेलो हां एबे गोटे केस है तांको पर्सनल नोटिस सर भइल हेलो नहीं सुन गोटे केस रे पर्सनल नोटिस सर भइल किंतु ताको मेल रे पठे दिती आ पोर्टल ले ये केबे देखि ना डिमांड कर दै जिंदा तेरा कोन से डीसी भी एक्सपेक्ट करियो नहीं देखो लीगल है थ्रू लीगल हेयर होची ना डायरेक्ट डिसीज ऊपर होची डायरेक्ट डिसीज ऊपर हेले किछ होबन सर वेदर मो गुड पॉइंट ले हम किछ मेल से रिप्लाई कर परिया कि विथ सो एंड सो ऑब्जेक्शंस कोरोना साइलेंट करियो साउ सर कहला बेले दैट विल बी आई थिंक बेटर बट प्लीज सी टू इट दैट कोठ हेले नोटिस रे लीगल हेयर रे किछ रेफरेंस नाही तो टिके केयरफुली देखि दियो किछ नहीं सर नॉट फुल्ली डिसीज ना रे अछि जति इट इज इनवैलिड नोटिस आसला रिसीव करियोनी रिप्लाई करियो कर एटा काना रे आसीले सेडा रिसीव हे गेले कोन हे जिवो की हमर रिसीव डेट मते कोठेला नाही भाई वर्तमान होछि इशू डेट 148 सर्विस नहीं नहीं भाई ना सुबुसी पोस्ट इशू बेस्ड हे गेलानी वर्तमान 14 ना कोन से केते वर्ष होला नहीं पोस्ट में जदी भी नोटिस आसला पोस्ट मैंने कह दो ये डाइड वाले लिखि दो जहां लिखंतु काहा को दे देले नोटिस काना रे इशू होइछि इशू सेठी से माने डिन नंबर रे इशू करियो पडियो भाई लीगल हेयर ना रे हां डिसीज नेम थ्रू लीगल हेयर करी कि डिन नंबर पके कि नोटिस देला का इशू होबो ए केस ना रे डिन नंबर पड़ी कि थिले से नोटिस वैलिड नाही दैट इज इनवैलिड सुमन केस से ऑलरेडी लीगल हेयर रजिस्ट्रेशन कर दी
କରନ୍ତୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନା ନା ଲିଗାଲ ହେଡ୍ କୁ ଲିଗାଲ ହେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କ ଦେଇନା ନା କରନ୍ତୁ କଲେ କଣ ହେଇଗଲା କଣ ସାର୍ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ କଣ Supreme Court case ଅଛି invalid ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା Supreme Court has decided that it is invalid बस उर्मिला बेन केस मध्ये पूरा कन्वर्ट कर देले सर ने किंतु इशू न होला एक प्रोसीडिंग एक इनवैलिड हे very recently Chennai High Court has given a decision सेटा होची बेरना सेही अनिल अग्रवाल केस रे से देछि डिसीजन चेन्नई कोटे 15-20 दिन तळलो हला जो पर्यंत लीगल हेयर को लिंक करा ही नहीं इशू ऑफ नोटिस पॉइंट रे एटा होची लीगल हेयर कथा उठुनी कोर्ट रे कंपनी ना रे इशू हिची हां which is not in existence notice has issue both case of Maruti Suzuki Limited recently by the Chennai High Court the notice was issued in the name of a closed company company merged with another company liability nala tanare case assessment pay notice dele seita jai sai court ku se कहला से case ta ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କେସ୍ ଟା କଣ ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି नहीं इट इज डिसाइडेड जो पर्यंत इशू को समान राइट पर्सन को करि नांती जा ऊपर असेसमेंट करिवे से पर्यंत प्रोसीडिंग विल बी इनवैलिड एबे तो हमर ईमेल आ पोर्टल लागले भी सफिशिएंट रे अरे भाई ईमेल रे ऑडिटर पाखु मध्ये पळे आसी व्हाट इज द मीनिंग नोटिस का ना रे इशू होईची दिन नंबर का ना रे अछि सेटा देखियो पड़िबो सो एंड सो लीगल हेयर सो एंड सो दिन नंबर पड़ले से का एड्रेस रे पकेले मध्ये इशू हेयाला तापर लीगल हेयर पान नंबर रहबार अछि नोटिस हां लीगल हेयर इशू लाल पान नंबर आसियो ए केस लीगल हेयर इशू हेनी डिसीज रा पान इज नॉट अ वैलिड जेतु डिसीज इज नो मोर यस ये और भाई ना आउट केस रे ताको माने 142 नोटिस सर्व हेनी फिजिकली बुझले आ कि कौन से नोटिस फिजिकली सर्व केवल मेल को पठेतनी पोर्टल को छाड़ देनी किंतु एई भीतर से माने एनती से कंप्लेन करनी किंतु ताको डिमांड कर देती नहीं 142 नोटिस आउ मेल रे ही हले इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विस इज इनफ सेटा ऑलरेडी सर्कुलर ता ऊपर ही सर्च हां लेकिन फिजिकल ले उडा हवा दरकार नहीं ना फिजिकल एबे तमर काई वर्षाला काई फिजिकल एबे एटा मो 2 वर्ष तळर करे तळटा देखियो पडियो को डेट टू सर्कुलर ता आछे सेटाउ देखियो पडियो हां हां गोटे हेची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज सफिशिएंट ओली आछे से डेट टू परटू आ फिजिकल दबाको से माने बाध्य नोंदी देई पारंती किंतु दबाव बाध्य नोंदी फिजिकल सर्विस इज नॉट मैंडेटरी एजुकेटेड डेट रे हां आज का डेट रे नहीं किंतु कोटे पर्टिकुलर डेट से 2 वर्ष तळर कहउचन तो सेतळ फिजिकल 2019 सो अगर प्रोसीडिंग देखो हां 2019 19 रास्ते नहीं नहीं भाई 17 18 टा प्रोसीडिंग हला को 19 पर होउची ना सेतवा देखो से डेट टा देखो ये और प्रमाण जीएसटी रा एबे नोटिस माने ये करूछन नोटिस भी मेल को पठाउछन या पोर्टल छाड़ दउछन ऑर्डर मध्ये पोर्टल ते एसएससी जानि पारुनी डीलर एबे से केस रे तारा अपील माने ये पळै गला डेट हेलो हेलो हां को हां नहीं ताको नोटिस के सर्व होई मेल के होई प्लस पोर्टल है से देखिनी ए भीतर से ऑर्डर मध्ये ता पळै असेसमेंट ऑर्डर सेटा मध्ये 4 मास पास होई है ना प्रमोद भाई ना त्रिपति आपण को पचारची प्रमोद भाई ना मुझे केस टा अटैच कर दो अच्छा 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 आगो सुमन रो साइटेशन टा दे दियंतु हां सेटा केस टा लेटेस्ट मद्रास हाई कोर्ट केस टा अटैच कर दो जे केमते करे रे मते जणा गोटे मिनिट तिरुपति भाई ना मु एथरे आपन को क्वेश्चन मु किछि कहया चाहूची आपन को क्वेश्चन जो करले सेथरे मु किछि कहया चाहूची आपन जति सुनो आपन जति पोर्टल रे डिमांड नोटिस एंड ऑर्डर सही सरजी
आपनकर सुप्रीम कोर्ट रो गोटे ऑर्डर अछि ठीक है एटा मो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ताको फाइल करली you should file the appeal first otherwise attachment is attach करली Madras High Court case था principal officer versus DCIT वेदांत लिमिटेड केस था ମାନେ କାହା କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଏଟା ଏଟା ସମସ୍ତ ଚାର୍ଟ ରେ ଦିଅନ୍ତୁନି ଭାଇନା ନାଇଁ ଏଠି ଯିଏ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ କୋଉଠି ଆପଣ ଚାର୍ଟ ରେ ଦେଲେ କି ଏବେ ଚାର୍ଟ ରେ ଦେଲେ ଯିଏ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ this is a case recently decided by the Chennai Madras High Court in Vedant Limited case जोथरे कि deceased person को जदि notice हेतु होले that is an invalid notice and any proceeding concluded in consequence to such invalid notice is bad in law डाउनलोड कर दियो चार्ट रू डाउनलोड कर दियो ओके ओके भाईना प्रेसिडेंट सर सेटा डाउनलोड करी आपण WhatsApp रे छाड़ दियंतु सेटा करे मु एते साउंड नो टेक्निकली आई एम नॉट दैट साउंड त्रिपति कह दे हां इते ने त्रिपति प्लीज एटा ये कर दियो पटे दो आपण डाउनलोड चैट आसने सर ग्रुप छाड़ दो सुमन चार्ट रे देखो चार्ट रे अटैच्ड अछि प्रमोद पंडा सर रो और पीडीएफ फाइल टा अछि नहीं त्रिपति तुम कर दलो की हां कल छाड़ दियो सुमन छाड़ दियो त्रिपति कर दला त्रिपति विल पोस्ट इट इन द ग्रुप हां सुमन खाली गोटे काम करिवो टाइम टू फीस मागी दबो प्रमोद भाईना तो एमितरे भी तुमटू फीस नेबेनी तो हम समस्त तोर डाकी गुटे ट्रीट दे दियो एसोसिएशन दे दो एसोसिएशन को दे दियो हला ओके ओके सर आई थिंक आउ कार किछि क्वेश्चन नाही बोधे नहीं तिरुपति भाईना का क्वेश्चन सॉल्व हे हो हां हां त्रिपति पचार सिमिलर केस मोर भी अछि पचार दो त्रिपति सर हां नहीं मो तो प्रमोद भाईना सीट के जीएसटी ऊपर आपन को पचारु छी एबे जीएसटी नहीं एटा जीएसटी पे एबे नहीं हां ठीक है ठीक हां ठीक है ये आउट मैंने एबे जो हमरो पोर्टल जो टेक्निकल ग्लिचेस अछि सेटा परे कथा बा सेटा परे ये कथा तो ये कथा बा तो ठीक अछि आउ कार किछ क्वेश्चन नाही तो थैंक यू सो मच प्रमोद भाईना फॉर दिस इलाबोरेट discussion and explanation. Thank you RP Sahu sir and Debananda Panda sir for your expert opinions. Thank you Suman and Biswajit for your valuable questions. जो क्वेश्चन द्वारा हमें भी लाभवान हेचु एबे तो थैंक यू सो मच. Now let us go to the next agenda. I would like to request our chairman finance committee Sri Ranjan Sahu to kindly appraise us about the subscription. Thank you President. फास्ट मु मेंबर्स मान को धन्यवाद दोची जो माने ठीक समय रे निजर सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमको देइछंती. I also thank my finance team members Pramod Kumar Panda, Vice Chairman, V. Krishna Rao, Durga Prasad Padi, Raj Kiran Padi, and Krishna Chandra Panda. Our office bearers Ranjit Bhaina, Ausat Bhaina, Tirupati Bhaina, and Shekhar. समस्तंगर सहयोग रे हमें ई वर्ष कलेक्शन करि पारिछु. हमर टोटल मेंबर्स अछंती 110 जन. सेतिरु 6 जन को सुपर सीनियर मेंबर्स रे एजेंटेड करा जायछि. आउ 101 मेंबर्स वन टाइम पेमेंट देइछंती. आउ 3 जन मेंबर्स मंथली पेमेंट रे जाइछंती. थैंक यू प्रेसिडेंट. Thank you Ranjan. I on behalf of all members of Barampur Tax Bar Association thank you and all your committee members. Thank you once again. Now dear brothers, since June 2021 the Income Tax Department has closed the earlier portal and started a new portal. We all are facing serious issues on this new portal. Now we invite the opinion of our members in this regard. New portal upare kahar kono कहवार अछि कोहंतु. Tripati you can go ahead. न्यू पोर्टल रे केतला मोर लॉगिन होची किंतु आउ कार लॉगिन होनी केतला ई वेरीफाई मोर हे पर आउ कार हे पर एमती सब चली छी. जदी भी लॉगिन माने लॉगिन प्रोसीड करूछु तो तापर पेज नॉट फाउंड बोले आसी. एबा गुडा ये डिफिकल्टीज अछि प्लस रेक्टिफिकेशन दा हे करूनी आउ 1399 डिफेक्टिव दा भी कंप्लाई करी होनी. गुडा प्रॉब्लम होची अबे सेटा गाड़ी पड़नी कोन 139 तो फाइल सबमिट भी होई पर ओ अन्य मेंबर माने कोन एक्सपीरियंस
एई नवा पोर्टल ऊपर ना मोर माने टेक्निकल माने ये सिस्टम रे कोन प्रॉब्लम अछि ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ହଉନି ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କା ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି କା ସିଷ୍ଟମ ବି ହଉନି କାର କେତେବେଳେ ଏକନଲେଜ ଓଲ୍ଡ ଏକନଲେଜ 18 19 19 20 ବାହାରୁଛି କେତେବେଳେ ବାହାରୁନି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଥରେ ଥରେ ବାହାରି ପଡୁଛି 18 19 19 20 ଏକନଲେଜ ବାହାରୁଛି ଆଉ କୋଉ ଦିନ କାଲେ ବାହାରୁନି ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ବି ଜାଣି ପାରୁନୁ एथि पे मो आगे 3-4 खर्च करी आगे अपडेट कली काले मोर फुल होतो ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରିବନି रेजिस्ट्रेशन केतो होची केतो होनी କେତେବେଳେ ହଉନି ଥର ଥର ଓଟିପି ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଡାଉନଲୋଡ କଲେ ହଉଛି 5-6 ଥର ମାରିଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ ହଉଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ନାଇଁ ତୋଡ 5 ହଉଛି କୋଡ 10 ଥର ହେଲେ ବି ହଉନି ଏକା ସେଟା ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମସ୍ତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ କି ହବ କି କେବେ ହବ ନା ସେ ହଉଛି ଭାବୁଛି ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିବ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ହଉଛି there are issues with the income tax portal ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି everyone is facing these issues return file ହଉନି ହେଲେ acknowledgement ବାହାରୁନି acknowledgement ବାହାରିଲେ e verification ହେଇ ପାରୁନି e verification ରେ ଯଦି deliver ହଉଛି OTP କାମ କରୁନି there are many issues ହେଇ ପାରୁନି defective notice କୁ comply କରି ହଉନି ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ମାନେ କିଛି ଦିନ ଚୁପ ରହିବା ନା କଣ କରିବା रिप्रेजेंटेशन करियो पड़िबो जे साइट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली डेट एक्सटेंशन करो भल भाव सब काम कला तो कहले कि किसी सुनियोनी फील्ड क्रिएट करियो पड़ियो हेला आमे गोटे रिप्रेजेंटेशन रेडी करबा जे देयर आर 99% इश्यूज विथ द न्यू पोर्टल so under these circumstances the date may kindly be extended up to March 22 ए सबुठु बड़ इश्यू होउची साइट काम न करके रिटर्न फाइल हे परलानी रिटर्न फॉर्म मध्ये 3-5 सब आसीनी हां नहीं तीनटा छाड़ दलानी सर तीनटा आसिला काम होउची की काम होउची डेरी हे गेले ग्राउंड कमी जिवो जते शीघ्र करबो रिप्रेजेंटेशन टा शीघ्र दबार अछि सब पेंडिंग अछि एबे तीनटा दिन होला छाड़ दला 34 तो छाड़ला 234 ए इंटरेस्ट चालू हे गला 31 जुलाई परठानु हमरे पोर्टल जो प्रॉब्लम हो किसो आज का डेट रिटर्न टा फाइल करले अगस्त मास रो 234 ए इंटरेस्ट देकरी फाइल करू सेटा एक्सटेंशन है ना ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟାକୁ ବି ୱେଭ କର ଏଟା ହଉଛି ମେଜର ଇଶ୍ୟୁ यस से पोर्टल प्रॉब्लम है तो जुलाई 31 डेट रे गुणाई रिटर्न पड़ेगा कथा नहीं एबे तो I.T.Act 3 एबे छाला सितंबर लास्ट डेट देछि छाड़ी देला बोल तो आज एबे कहबन जे आउर बाहर नि होल ना सेतबे जते शीघ्र हमें लिखिबा कि आउरी तमे देइन नोट इंटरेस्ट चार्ज करछो हमें जुलाई रे फाइल करतन एगरो सब फाइल करियो पड़ियो एबे जो मु एबे 2 दिन तले रिटर्न फाइल करली इंटरेस्ट देकी फाइल करली हां सेटा मते में रिफंड आइबो ना नहीं अच्छा ए सब ना हला शीघ्र रिप्रेजेंटेशन हो हमें रिप्रेजेंटेशन एता होउची बोली खाली लिखिले तार କିଛି ମାନେ नहीं ए गाने को समस्त कहउची होउनी बोली करी लीगल इश्यू केतुटा तारे मेंशन करो जे 234 ए इंटरेस्ट तमरो जुलाई परे अब चार्ज हमो सेटा को एक्सटेंशन दियो तमरो साइड काम जे रिटर्न देइ नथलो अच्छा the dates were extended because of non-functioning of the portal and in these cases 234 days should not have been charged ठीक अछि ताले आमे सेही केतरा इश्यू डिस्कशन करबा प्रमोदन आमे आपन आउ परे फोन करिवु काली की आउ कोन इश्यूज जदी अछि काइंडली हमकु देले आमे सेटा लेखि की एज अर्ली एज पॉसिबल आमे गोटे रिप्रेजेंटेशन टा फाइल कर दवा 3-4 दिन भीतर फाइल कर दवा प्रेसिडेंट सर आ गोटे छोटे रिक्वेस्ट एटा तो डायरेक्ट एक्सेस मैटर रो आपण ग्रीवेंस सुट फाइल करिवे आ गोटे मोर मैटर अछि जे इनडायरेक्ट एक्सेस रो जोटा सेंट्रल सर्किल रो जो कोनोसी गोटे अपील फाइल करले दैट शुड बी फाइल एडिशनल कमिश्नर अपील सिटी एंड जीएसटी एंड कस्टम रो भुवनेश्वर फाइल करियो पड़छि
दैट इज द पेनफुल एठी आपण करबे भुवनेश्वर बाय पोस्ट देबे हियरिंग एट भुवनेश्वर से ऑल ओडिशा को जणे ही कमिश्नर अछन कमिश्नर अपील ए सब कथा देखुचंती माने आपण थ्रू ओडिशा रो जे कोन से कॉर्नर भुवनेश्वर एटा बाहर आने पड़ो नाउडेस आपण गोटे छोटे से इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी रो जे चेयरमैन अछन ताको किछि आ अदर मेंबर्स कोन कोन प्रॉब्लम अछि जोटा कि सेंट्रल सर्कल रो अपील ता बरमपुर करा जाओ ठीक अछि एटा तम माने टिके डिस्कस कर दियो कोन इश्यूटा एक्जेक्टली माने मु जति की बुझिली एटा होची हमर एसजीएसटी रे जदी हमें अपील फाइल करूचे हमर एसजीएसटी रो एठी गुटे अछंती स्पेशल एडिशनल कमिश्नर जा पाखरे की ही इज द अपीलेट अथॉरिटी तो आमे ताको पाखरे अपील फाइल करि परुचे किंतु जदी सीजीएसटी रो डिमांड आसुची जेतु बरमपुर रे के बरमपुर रो हाईएस्ट ऑफिसर होचंदी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर ऊपर रो पोस्ट और गोटे दिटा ऊपर होची एडिशनल कमिश्नर तो एडिशनल कमिश्नर इज पोस्टेड एट भुवनेश्वर तो हमरो अपील जहां भी ओडिसा रो होची सब जाक सेठी फाइल होची भुवनेश्वर जाउची तो हमकु एठी गोटे एडिशनल कमिश्नर अपील पोस्ट दिया जाऊ यस बा एठी हमें अपील फाइल करिवु इट इज रिसीव करंतु let the assistant commissioner receive the appeals give us the acknowledgement and then semane taku forward करंतु to the additional commissioner yes yes ए point तो हां हां ठीक अछि that will be taken care of आपण मन कर रजिस्ट्रेशन स्टेट अंडर रे नांती सेंट्रल अंडर रे जदी अछंदी सेंट्रल अथॉरिटी कोनोसी गोटे करूची आपण नोटिस से नोटिस एग्नेस्ट अपील एंड रिविजन्स जहां भी हो कि रिवोकेशन फाइलिंग पोर्टल ओपन है नहीं कोन कहले भाई ने पोर्टल रे ऑनलाइन फाइलिंग ओपन है ना कि ऑनलाइन फाइल कला परे मध्य ऑनलाइन फाइल करिवार 7 दिन भितर फिजिकल कॉपीटा दबाकू पडुची that is a provision provision नहीं you should file speed post ना सेना तमे स्पीड पोस्ट पठा नहीं परिबो ना नहीं स्पीड पोस्ट हियरिंग जो पर्सनल और वर्चुअल जो दीटा अछि यस और नो करचंदी आपण हियरिंग टा ए ऑनलाइन तमे पोर्टल रे फाइल करबो अपील टा सर कोला परे तार कॉपी बाहर करी तमे 7 दिन भीतर दवा दे सेना पोस्ट पोस्ट पठौछु भाई ना मन को हियरिंग जोडा होची मन को डीआरसी 07 है छी कॉन्ट्रैक्टर सो माने डिफरेंस वो नेसर जिबा पड़ची नहीं माने एटा ओटा अजब नहीं हमें ये नोटिस आसीबो ऑनलाइन रे ऑर्डर आसीबो ऑनलाइन रे फाइल आउतरे ओटा हार्ड कॉपी नै दबो एटा ओटा कोन सिस्टम होछु एटा तो सरकार करछ तमे किछो सर्टिफिकेट कॉपी दे पड़ची पुनी सर्टिफिकेट कॉपी दे पड़ची नहीं सिस्टम सबुतरे अजब गोटे पार्टी पई अपील माने तारो टाइम लिमिट होची 3 मास मात्र जदी ऑफिस डिपार्टमेंट जदी अपील करिवो ताको पई टाइम लिमिट होची 6 मास सबुतरे गड़बड़ अछि आ का को कहवा को नै कि सुनिवा को नै आमे खाली रिप्रेजेंटेशन दबा कथा आमे खाली चेष्टा करबा कथा आउ किछि उपाय नै अब भुवनेश्वर गले विश्वजित भल रे खराब नै किछि जदी मते भल खराब कथा पडिनी जे मु कथा कोछि जे अपील हमें जो एट फाइल करबो एट हमें ऑनलाइन से दे दो एट गोटे अपील कॉपी रिसीव कर दियंतु नै हमें कहबा एठी रिसीव करो बोली कह दबा हां एठी रिसीव कर जिबा आसीबा से कथा पडनी से कथा पडनी आगो अपील ता रिसीव हो हां अपील ता एडमिट हो कथा अपील ता एडमिट हवा दरकार हमर जो हार्ड कॉपी 7 दिन भीतर जाउची जाउनी ए सब प्रॉब्लम होउची अपील टा को एडमिट करो अपील टू फॉर्म रेज करो इशू करो तापर कोन होची एठी सर्टिफाइड से करूची अथॉरिटी आपन को जो नोटिस से नोटिस को सुपरिटेंडेंट सर्टिफाइड करियो पडुची नला दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट अपील फॉर्म आ सेटा भी आइन रे अछि हो ना स्टेट रे नाही एबे स्टेट रे नाही स्टेट उठे दै चंदी नाही नाही स्टेट उठेइनी स्टेट फॉर द टाइम बिंग ताकू बंद कर दै चंदी स्टेट रो उठिनी आइन रे पूरा क्लियरली लिखा हिची जे तमे सर्टिफाइड कॉपी दबा को बाध्य एबे स्टेट रो ताकर कमिश्नर कहिचंती जे ड्यू टू दिस पैंडेमिक तमे इंसिस्ट करनो ऑन सर्टिफाइड कॉपीज कमिश्नर कोइना दे देयर इज हाई कोर्ट डिसीजन ओडिसा हाई कोर्ट भी ओडिसा हाई कोर्ट डिसीजन आसिला परे का कमिश्नर सर्कुलर रे करछन ए 2 मास के 2.5 मास तळे ओडिसा करेक्ट
किंतु सेंट्रल रो सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड मु पठेला पर कहले यू हैव नॉट सर्टिफाइड दैट कॉपी यू अगेन सर्टिफाइड करके ना दियोन अगेन आउथर मु पठेली ओडिसा पई हाई कोर्ट रो ऑर्डर ता दीटा जक पई एप्लीकेबल नहीं सेंट्रल वाला नॉट एडमिटेड दैट स्टेट कमिश्नर हैज इश्यूड अ सर्कुलर सीजीएसटी कमिश्नर हैज नॉट इज येट टू इश्यू हां नॉट येट इश्यू सरकारी ऑफिसर सरकारी कर्मचारी तांकर जहा इच्छा से माने करिवे किछि फरक पड़ुनी से मानगु एनीवे आमे ए दीटा पॉइंट ऊपर हमरो गोटे रहला इनकम टैक्स पोर्टल ऊपर वी विल बी रिप्रेजेंटिंग आउ सीजीएसटी ऊपर ए जो पॉइंट हबो जे हमरो अपील ताको एठी एडमिट करा जाऊ अपील टू इश्यू करा जाऊ these are the issues these will be resolved thank you now may I request our handsome joint secretary to kindly present the vote of thanks Shekhar thank you president maine sumji to ha badhiya subuji good evening to the one and all present here honorable chief speaker of the day Pramod Kumar Panda sir our dynamic president Mr. Ranjit Padi and my beloved friends. Indeed, it is such a great honor to me to get the opportunity to thank you all dignitaries. On behalf of our Tax Bar Association, I extend a warm welcome to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all estimated delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Speaker, Pramod Bhaina, for accepting our invitation and providing his vital time for his busy schedule to grace this meeting. Once again, thank you, Pramod Bhaina, for inspiring and encouraging us with your address on most important topics in this meeting. Further, a big thanks to Mr. Dynamic President thank the greeting committee for their excellent job in wishing the members on all their occasions. Last but not the least, I express my appreciation to all the members who have been the strength of this meeting. It remained a pleasure to have you with us this evening. Thank you, one and all. Thank you so much, Shekhar, for your nice presentation. Thank you so much. Now, let us end the meeting. Should we end, Tirupati? Sure. Okay. Thank you so much, Pramod Bhaina. Thank you, Devang Bhaina. Thank you, Arti Sahu sir. Thank you, Ashok Bhaina, our golden vice president. No, I want in the vote of thanks. I would like to thank the panelists, Devananda Panda sir and Arti Sahu sir, for the excellent work. Yes. Thank you so much, Ashok Bhaina. सेति पय आमे सबु बेले कहउछु जे हमर बड़ भाइनांकर आम ऊपर हातटा सबु बेले अछि. Thank you so much, Bhaina. Thank you so much. Ashok Bhaina, should we end the meeting? Yes, sir, definitely. Thank you so much. Good night, all. Good night. Good night. Good night.